Santik. 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 Inom tayo. Sana hindi ako malasing. Inom tayo. Ja, dat is zo. Ik kom niet in het gezicht. Yeah. Uy. Sarap. Baka malasing tayo nito. What is that? Het is mooi daar. Die rode appel daar. Ah, yeah. Die is... Oh, the apple. Stat Alin. Staat daarin. Ayan. Oh. Stat Alin. The apple. Uy, parang nalasing na ako agad. Purya-buyag. Kaong sa ano. Purya-buyag. Is nog nothing there. Kadali ba na itong mahubog? You can open the nothing. Yeah, what is that? Ah, ja, de Nothing. Kas. Kasje. Dat is echt zeker. Yan, dami. Kain na, kain. Yun pa, oh. Isang lamesa. Kain. Kain po tayo. Huwag malasing, ha. I can. Tarararan. Diyan lang yan. Habang nag-barbecue. Dat is gemakkelijk, hè? Zo'n tent. Ja. Yeah. What is this? The anderen, the brood. Still in the auto. Ja, van daarachter. The matantar. Ah ja, maar ja. Ja, van daarachter. And the banana. Nandito yung ano oh, prinsessin oh. Juist de Ayaw mo? Juist de mattetaart, hè? Tingnan mo oh. Ay, tumaas siya. Madami. Amai, zoveel. Ik kan dan barbecue doen. Pwede to, ay barbecue? Ik weet niet. Nee, maar dat was een groot land, hè? Amai. Ah, hindi namin naubos. Ang dami mga kapitbahay nagpuntahan. Kanila sila tagduha kapag na malaki. Yung malaki. Ja, we moeten de depres. Yeah, may depress sila. Yung mga ganito oh, nabang. Meron silang depress. Ang dami palang hinanda. Ang dami pala. Hallo. Wow. Kadami ba? Barbecue. Ik heb ijs. Ah, Ik heb in de depres. yeah. Jesus, nabalintong. Kasama yun sa video. Nabalintong. Nabalintong akong cellphone mga guys. Hanskon. Ja, voor op de barbecue. Welke zak is dat? Van die... Juist de mattetaart of allemaal? De sandwich dat mag daar blijven, hè? Ja.
Tusan maanhe. Ano ganyan? Galing. Ayun lang mga guys. Bye!